إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا عظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre La famille de Imran, Allah subhanahu wa ta'ala atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui subhanahu wa ta'ala, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage subhanahu wa ta'ala. أيها الأحباب الكرام، في الأسبوع المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى سيأخذ أولادنا أماكنهم في صفوف الدراسة، أماكنهم في فصول العلم، ونحن أمة العلم، ونحن أمة اقرأ، ونحن أمة لها كتاب، والكتاب يدل على العلم ويدل على التدارس ويدل على أن الحق سبحانه وتعالى قد أرسل لنا منهجا لنعمر به هذه الأرض. Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la semaine prochaine, les enfants prendront leur place au sein de l'école et l'éducation pour apprendre la science. Et nous, la communauté musulmane, c'est une communauté de science. C'est la communauté de lire, la communauté qui a reçu l'ordre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de lire. La communauté qui a reçu un livre qui incite à la science, qui incite à la lecture. يقول الحق سبحانه وتعالى في 5 آيات أول استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولو تمعن المسلمون في 5 آيات تكررت كلمة العلم ومفرداتها 6 مرات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. احصوها ستجدوا في 5 آيات 6 مرات كرر الحق سبحانه وتعالى الأمر بالقراءة والأمر بالتعلم والإشارة إلى القلم، والإشارة إلى القلم. Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler les premiers 5 versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçus pour commencer sa mission de la prophétie, en lui disant dans le chapitre Al-Alaq, lis au nom de ton Seigneur qu'a crié l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est très noble subhanahu wa ta'ala, qu'a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il n'a pas su. Allah subhanahu wa ta'ala alors incite toute la communauté, comme il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis au nom de ton Seigneur. وجاء هنا شرط، هذا الذي سنقف عنده أحباب الكرام، ثم نقف عند جدلية علم الدنيا وعلم الشرع مدى صحتها. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit à son prophète, lis, il lui a seulement donné cette condition. Au nom de ton Seigneur, que cette science, que cette lecture, que ce développement que tu dois faire dans la vie, qu'il soit au nom de ton Seigneur. C'est pas au nom de s'enrichir, c'est pas au nom de que les leçons, c'est pas au nom de commettre le désordre sur terre, mais au nom de ton Seigneur. Que ça sera pour appliquer la mission de Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. وتعلمون أحباب الكرام أن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق آدم شرفه بأعظم وسام الذي امتحن به الملائكة ولم يفلحوا، وبين فيه للملائكة سبحانه وتعالى أنه جعل هذا الإنسان
عالما بما لا تعلم الملائكة. وقال الحق سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain, Adam alayhi salam, il a montré aux anges qu'il mérite être mon suppliant sur terre. Il mérite être la personne et la créature qui va développer, qui va peupler la terre, mais avec la science. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a enseigné à notre père Adam toutes les sciences comme ils disent les savants. Al-asma al-husna hiya رموز تدل على كل علم وصله الإنسان وكل علم لم يوصله إلى يوم القيامة فإن آدم قد كان عنده من علم الله سبحانه وتعالى وأخذ منه ابنه هذه النزعة التي تحيلها على العلم. وإذا قرأنا القرآن الكريم أحباب الكرام نجد آيات كثيرة مدينة بقوله سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون لعلكم تعقلون أفلا تعلمون أفلا تبصرون ألم ترى كلها تدل ولو أحصيتم لوجدتم أكثر من 300 مرة ذكرت العلم ومفرداتها. Quand on lit le Coran, on trouve Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois il nous invite. Vous réfléchissez pas, méditez, observez, vous voyez pas des signes à ceux qui réfléchissent, à ceux qui cela, un signe. On trouvera plus de 300. Allah a répété le mot science et comment dirais-je, mushtaqati. Lisez le Coran, vous trouvez chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite à ça. لذلك أحباب الكرام نجد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد أن مكنا وبدأت دولة الإسلام الفتية بعد سنتين أو أقل منها بشهور في المدينة بعد غزوة بدر التي نصر الله سبحانه وتعالى فيها المسلمين بقوة الإيمان وقوة العزيمة نصرهم أمام عدو مدجج بالسلاح وعدو كثر سواده. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الانتصار؟ أراد أن يكتسب حرية الدولة الإسلامية، أراد أن ينتزع حرية الدولة الإسلامية مما تفوق به العدو. لذلك حينما أسر من الأسرى 70 من الأسرى الذين كان لهم المال أفدوا أنفسهم ولم يجبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجبرهم دولة الإسلام وقانونها على أن يدخلوا الإسلام كرها، ولكن قال لهم من أراد منكم حريته فليلحق بأهله ويبقى على شركه فهذا أمره فليعطي فدية ومن لم يتمكن من الفدية فليعلم 10 صبيان من المسلمين فهو حر. رحمة بالكرم. فتح النبي مدرسة وتعلم صبيان المسلمين من المشركين القراءة والكتابة، فكان النبي يطوف عليهم فمن من المشركين من الأسارى علم 10 من صبيان المسلمين فهو حر. فهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرر هذه الأمة بالعلم، يحرر هذه الأمة بالعلم. Rappelez-vous, regardez la tradition prophétique. Après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait son immigration, il a commencé à fonder l'État musulman. À peine 2 ans, même pas. Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert une victoire après la bataille de Badr, où normalement ça a été programmé que les Mecquois ils ont venu pour éliminer l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la source comme ils disent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu autre chose. Mais regardez la réflexion du prophète. Le réflexe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas pour gagner beaucoup d'argent. Et la prisonnier, 60 prisonniers parmi les mécréants, ils étaient parmi les poètes et les gens qui savaient lire et écrire. Et le prophète leur a proposé, celui qui veut payer une pensation et il revient chez lui, c'est son problème s'il ne veut pas embrasser l'islam. Celui qui veut embrasser l'islam, qu'il soit parmi nous, il est libre à partir de maintenant. Celui qui ne veut pas embrasser l'islam, il veut rester sur son association, c'est son problème. S'il veut revenir chez lui, il paye la compensation en tant que prisonnier. Celui qui n'a pas de compensation à payer, il doit enseigner à des enfants parmi les musulmans à lire et écrire, il est libre. La stratégie prophétique. C'est les mécréants qui ont enseigné Abdullah ibn Abbas et les autres qui ont été parmi les jeunes à l'époque de Médine à lire et écrire. Et le professeur Sam fait son tour. Et comment dirais-je, le contrôle. Celui parmi les prisonniers qui arrive à enseigner à 10 jeunes musulmans à écrire et lire, il est libre. Regardez la liberté. Nabi Sassam il a arraché contre la science. En même temps, les prisonniers sont libres. En même temps, la communauté elle est libre. Parce que là, une communauté sans science, elle ne peut jamais être libre. لذلك يا أحباب الكرام
إن أعظم ما تأثر به الصحابة الذين تأخر إسلامهم أو الذين لم يهاجروا ظروف الضعف أو ظروف غير ذلك، أعظم ما تأثروا به لما جاءوا إلى المدينة بعد الفتح أنه قد وجدوا إخوانهم من الصحابة قد فاتوهم في العلم وتحسروا لذلك. La chose qui a angoissé les compagnons qui ont été retardés d'embrasser l'islam et qui ont été dans des conditions qui les empêchent de ne pas faire l'émigration avec le prophète plus tôt. Quand ils sont venus à Médine après la victoire de la Mecque, ils ont trouvé les compagnons, ils ont déjà devancé de la science, quelle que soit religieuse, ou la science en général. Et c'est là, où l'islam, il a donné à la science. C'est important. Pourquoi? Parce que sans science, on ne peut pas ni faire da'wah, ni se développer, ni se protéger. تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم أمر حسان بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية. أعطى له 18 يوما، قال لي حسان عندك 18 يوما تعلم لغة القوم. النبي صلى الله عليه وسلم il a appelé Hassan ibn Thabit, le poète du prophète, il lui a dit tu as 18 jours, tu dois maîtriser l'hébreu pour que je puisse comprendre qu'est-ce qu'ils disent les juifs. 18 jours. أحباب الكرام، ثم هذا الإشكال الذي وقع فيه المسلمون، لا أتحدث عن المسلمون في دول الغرب، في دول الإسلام، أنهم فرقوا بين ما يسمى بالعلوم الشرعية والعلوم الدنيوية، والقرآن لم يفرق. La problématique, malheureusement, dont les pays musulmans sont tombés, ils ont distingué entre la science religieuse et la science non religieuse. Quand on lit le Coran, il n'y a pas de science religieuse et une science non religieuse. العلماء يقولون كل علم يدلك على الله فهو شرع وكل علم فيه مصلحة فهو علم الشرع. والقرآن الكريم قد تحدث عن جميع العلوم على وجه الخصوص وخصص بعضا منها سنذكرها. لذلك نجد مع كامل الأسف اليوم في بلادنا الإسلامية طبيب لا يعرف فقه سجود السهو، فيزيائي لا يعرف كيف يرقع صلاته. لماذا؟ لأنه لم يقرأ العلوم الشرعية. كان بالأولى أن يكون هذين العلمين، العلم الشرعي بمعنى الفقه والقواعد الفقهية، والعلم الدنيوي الذي به يصلح أمر الناس، ينبغي أن يكون متوازيين في تعليمهما. On devait normalement apprendre les deux sciences. C'est vrai, de se discipliner, c'est important. يقول أهل العلم، قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: فالعلوم التي ليست شرعية، يعني التي لا تتحدث عن القواعد الشرعية، ليس بمعنى ليست من الشرع، هي تنقسم إلى محمود وإلى مذموم. قال إنما فيها فقط محمود ومذموم. Il a divisé la science qui n'est pas rentrée dans les règles de la religion et une science qui est bien et l'autre mauvaise. La science qui est bien, il a dit فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب، وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفرض. أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغني عنه في قوام الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان. Il a donné un simple exemple, l'imam al-Ghazali rahimahullah. Il dit que quand on veut distinguer, on veut parler des sciences, il y a parmi les sciences qui ne sont pas dans la règle religieuse, la loi religieuse, ça peut dire la loi de la jurisprudence. Il y a aussi la science comme la médecine, comme le mathématique, que la communauté, il doit l'apprendre. Il doit le maîtriser. On doit réserver des gens et des établissements pour que la communauté maîtrise cela, parce que la communauté, il ne peut pas se renforcer. Il ne peut pas être à l'abri s'il n'a pas ça. والإمام أختصر لكم أحباب الكرام، يقول الإمام العز بن عبد السلام كلام جميل جدا، يقول رحمه الله: فإن الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد والأسقام، والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما موضوع لجلب المصالح العباد ودرء مفاسدهم. الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله قارن بين العلم الشرعي في علاقته بمصلحة العباد، جلب المصلحة ودرء المفسدة. Lui, il a fait seulement une simple comparaison pour dire que toute science où il y a l'intérêt de la communauté, où on pousse le mal pour la communauté, c'est une science religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue religieuse. لذلك أحباب الكرام تجدون القرآن الكريم يتحدث لنا عن
داود عليه السلام. يقول الحق سبحانه وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم أو ليحصنكم في رواية من بأسكم. Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à David صنعة لبوس, et lui il fabriquait les boucliers. Boucliers de la guerre, pour qu'il vous protège pendant la guerre. David, il était le forgeron qui fabriquait les boucliers pendant. لتحصنكم من بأس فكان فيها الأحباب الكرام. لهذا يا أحباب الكرام ينبغي أن نعلم أولادنا وينبغي أن نحصن أنفسنا. مع كامل الأسف اليوم أيها الأحباب الكرام حينما كان على رأس الأمة جهلاء، وكان على رأس الأمة رويبضة، وكان على رأس الأمة تجار، فسدت الدنيا كما قال الإمام ابن خلدون رحمه الله. الإمام ابن خلدون صاحب علم الاجتماع قال: إذا تعاطى الملوك التجارة فسد الملك والتجارة. إذا تعاطى الملوك الرؤساء الحكام التجارة فسد الملك وفسدت التجارة، لأن الملك لابد أن يربح، ينبغي أن يخسر، فعليه أن يخترق كل القوانين. لذلك يا أحباب الكرام اليوم نفس الأمر. إذا تعاطى الناس والعلماء وأهل الدفاع عن المسلمين غير ما ينبغي أن يتعاطوه فإنه سيفسد أمر الأمة. الإمام ابن خلدون c'était le sociologue. الإمام ابن خلدون في القرن التاسع والثامن. Le sociologue, celui-là, c'était quelqu'un qui a fondé la science, la sociologie. Il disait, aujourd'hui, comme je dis malheureusement, quand tu es à la tête, sur notre tête, il n'y a que des ignorants. Il dit, malheureusement, parfois, quand tu leur entends, ils récitent, même pour réciter les versets du Coran, ils ont du mal. Et c'est eux qui gouvernent la richesse de la Ummah, malheureusement. Et comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nataka fina ruwaybida. Quand celui, un pervers qui parle dans la, comment dirais-je, l'intérêt de la communauté, il connaît rien du tout. C'est pour cela, malheureusement, il fait une stratégie pour rendre la communauté, toute communauté, ou bien la plupart des communautés, illettrées. L'analphabétisme dans notre pays, malheureusement, ça dépasse le seuil. Ça dépasse. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la science. Malgré que normalement, c'est nous, regardez la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à la communauté musulmane. Mais ce n'est pas eux qui gèrent cette richesse. Pourquoi ils n'arrivent pas à gérer cette richesse? Parce qu'ils n'ont pas de science pour gérer cette richesse. C'est pour cela qu'on doit se réveiller. والخطأ الذي يقع فيه بعض الناس في دول أوروبا أنهم يعتقدون أن أولادهم يتعلمون في مدارس الكفار وكذا، فينبغي أن لا يفعلوا كذلك، عليهم أن يتعلموا العلوم الشرعية. Il ne faut pas tomber dans cette erreur. Parmi les frères ou bien les sœurs qui croient que mon enfant il ne doit pas apprendre à lire et à écrire ou bien la science chez les mécréants, il doit apprendre la science religieuse. On ne peut pas être tous des jurisprudents. On ne peut pas être tous des faqih. On ne peut pas être tous des imams. La communauté a besoin des médecins, a besoin des techniciens, a besoin des ingénieurs. Nuh alayhi salam, il était quoi Nuh? Nuh, il était l'architecte, il était d'abord agriculture. Il a d'abord préparé les palmiers pour le bois. Et puis il était menuisier. Et puis il était architecture. Regardez le bateau de Noé. Est-ce qu'il y a... Aujourd'hui, ça n'existait pas encore comme les normes de bateau de Noé. Où il a pris de toute espèce un mâle et un femelle. Et l'architecture de Noé jusqu'à aujourd'hui. Malgré ça, c'est un prophète. Il connaît la prière et tout cela. Mais il était aussi quelqu'un de science qui veut peupler. Qui a sauvé, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, la planète. Il a pris de chaque chose deux espèces. لذلك أيها الأحباب الكرام ينبغي أن لا نقع في الخطأ. نحن محتاجون. On a besoin de ça. لذلك ارجعوا معي إلى عصر النهضة. L'âge de l'or. Lisez. أنا أنصح الإخوان والآباء les jeunes. Il y a un petit vidéo dans le YouTube qui parle de ça. L'âge de l'or en islam. Il est très important. En 10 minutes, ils ont expliqué. ما يسمى نحن الآن يسمونا les occidentaux العصور الوسطى عصور التخلف ليست عصور التخلف. تعرفون في القرن السابع إلى القرن السابع عشر
كما كان المسلمون فيهم الفلاسفة وفيهم الفيزيائيون وفيهم الرياضيون. ابن الهيثم في علم البصريات أول من نظر للكاميسكوب اليوم ابن الهيثم رحمه الله. ابن سينا كتاب القانون في الطب إلى يومنا هذا يقرأ في السوربون، كتاب القانون في الطب ابن سينا. ابن خلدون في علم الاجتماع. البيروني رحمه الله. ابن رشد الفيلسوف والفيزيائي والرياضي. C'est pas le Moyen-Âge, mais c'est l'âge de l'or dans l'islam. Ibn al-Haytham, c'est lui qui a fondu les bases de le caméscope aujourd'hui avec lequel on enregistre. Ibn al-Haytham, le musulman, il était médecin, il était aussi technicien. Le Bayrouni, et ainsi de suite. Ibn Sina, son ouvrage, jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'ils l'ont volé chez les Ottomanites, aujourd'hui, vous trouvez Ibn Sina dans la Sorbonne. Les médecins, il étudie cet ouvrage. Mais quand la communauté musulmane a lâché la plume et après la flûte, c'est là ça. Et quand les enfants de la communauté musulmane font des coiffures et s'habillent comme tels joueurs et comme tels chanteurs et telles chanteuses, c'est là on a tout perdu. C'est là on a tout perdu, Ahbab al-Karam. Mais faites-vous, Ahbab al-Karam, la communauté a besoin de cela. S'il n'y a pas de science, on ne peut pas résister. S'il n'y a pas de science, on ne peut pas avoir une place dans la société. C'est grâce à la science qu'on peut avoir cela. أسأل العلي القدير أن يوفقني وإياكم لما فيه خير. أقول قولي هذا أستغفر الله استغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل. أيها الأحباب الكرام، هذا هو القرآن يحثنا على أن نتعلم علوم الكون. وقال العلماء الوحي نوعان. القرآن nous incite d'apprendre les sciences de la vie en général. Et les savants disent il y a deux sortes de révélations. وحي مقروء ووحي منظور. Il y a une révélation qu'on lit, c'est le Coran. Il y a une révélation autour de nous, ce qu'on voit. Mais la vision, ça, elle est différente de telle personne à telle personne. ألم تقرأوا في قوله سبحانه وتعالى في سورة فاطر الآية 27 ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها بماذا ختمت الآية كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى بماذا أنهى الآية؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ثمرات مختلفا ألوانها، تجد التفاح الأحمر والتفاح الأخضر وتجد الليمون وتجد هذه مختلفا ألوانها ومختلفا طعمها ومختلف شكلها ومختلف حجمها، تسقى بماء واحد وتخرج في أرض واحدة. من الذي ينظر إلى ذلك؟ أتجدون علم النباتات الآن دي مليار دي سورت، تجد العالم والذي ينظر إلى هذا الحجم وإلى هذا اللون، لماذا اكتسبته وماذا أخذت في الأرض وكيف ينبغي أن تداوى إذا كان كذا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ انظر إلى الجبال، جبال فيها جدد بيض وحمر وسود. من الذي يمكن أن ينظر إلى هذا بنظر العلم؟ ذلك ختم الله سبحانه وتعالى. كذلك والناس، الناس أجناس اختلفت أشكالهم وألوانهم ولكن عندهم شيء كل واحد يتميز به لذاته. منذ آدم عليه السلام إلى آخر ابن آدم سيولد قبل يوم القيامة، آخر واحد سيولد قبل يوم القيامة عنده بنان مختلف على بنان الناس كلهم المخلوقين. L'empreinte. Depuis quand il a été inventé de distinguer les gens avec leur empreinte ou bien leur, comment dirais-je, la lumière qui sort de l'œil. Chacun, depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui va être née avant la fin du monde, il a ses empreintes différentes avec toute l'humanité. C'est qui a découvert ça? C'est la science. Dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala قال للناس بلى قادرين على أن نسوي بنانا. سورة المدثر الله قال سورة القيامة الله سبحانه وتعالى رد على المشركين بلى
قال المشركون كيف يخلقنا كيف يردنا الله تعالى بعد أن نكون تراب. Allah subhanahu wa ta'ala répondait aux associations, comment Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter, va nous redonner la vie après qu'on soit mélangé avec le sable. Allah il a dit, mais non, c'est pas seulement qu'on va vous ressusciter, on va même régler vos empreintes comme il était d'origine. C'est plus détaillé, c'est plus minutieux que tu reviens un homme, mais Allah il va te rendre tes empreintes comme tu les as dans la vie. C'est qui peut découvrir ça là? C'est la science. Si on n'a pas de science, on va pas regarder Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah a fini ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, n'as-tu pas vu la vision scientifique ici? N'as-tu pas vu quand Allah subhanahu wa ta'ala du ciel, Allah fait descendre de l'eau, puis nous faisons sortir à travers cette eau des fruits de couleurs différentes, et dans des montagnes il y a des sillons blancs et rouges, des couleurs différentes, et des rochers excessivement noirs. Tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala donne des signes de le voir avec la science. Ainsi, pareillement, les couleurs différentes parmi les hommes, les animaux, les bestiaux, parmi ses serviteurs, seuls les doués de science craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fini ça. Il n'a pas parlé de la prière, ni des ablutions, ni de la jurisprudence. Il a parlé de la science. Et c'est pas. Comme aujourd'hui, quand on met un plat de fruits devant moi, on trouve des pommes rouges, des pommes vertes, des bananes avec différentes formes, différents goûts. On doit méditer de cela. Malgré ça, on arrose avec une seule eau. Hein? Et la même terre. Tu trouves plusieurs arbres, la même terre, la même eau, mais le goût différent, la forme différente, la couleur différente. Ça. Allah lui dit, méditez dans cela, vous trouverez la majesté de Dieu, la puissance de Dieu, la divinité de Dieu. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fini les versets. Certes, ceux qui ont doué de sagesse, c'est eux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك يقول العلماء كل علم يدلك على الله فهو علم الله. Toute science qui t'indique Allah, qui te guide vers Allah, c'est la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés. ويقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون في سورة الداريات. En vous-même, vous observez pas? كم مرة يضرب قلبي؟ كان الناس لا يهتمون بها. Le cœur bat, mais combien de fois par jour? Aujourd'hui, on le sait. Hein? L'œil clignote combien de fois? Aujourd'hui, regardez la différence sanguine. Hein? Après un accident qu'Allah nous protège, tout de suite un médecin il va voir une petite analyse, il va chercher est-ce que le sang A ou B ou mélangé. Avant il ne savait pas. Aujourd'hui on peut sauver la vie avec la science des gens. ديك أحباب الكرام علموا أولادكم علموا أننا بالعلم يمكن أن نكتسب حريتنا ويمكن أن نتكلم عن ديننا وديننا دين علم. وأختم لكم أيها الأحباب الكرام يعلموا علم اليقين أن إخواننا في غزة والله ما انتصروا إلا بأمرين. Je répète, cette victoire de Gaza, ils ont cette victoire parce qu'ils ont réuni deux conditions. La première, la crainte de Dieu. La deuxième, la science. تعرفون أن نسبة الأمية في غزة أقل من 2.5. أدنى مستوى الأمية عالميا في غزة. Voilà une information de plus à vous connaître. Vous voyez, l'illettrisme, l'analphabétisme à Gaza, c'est le moyen le plus bas international. Ici en France, c'est 7%. Les statistiques de 2011. Ici en France, hein, 2 500 000 personnes parmi les étrangers. La plupart c'est des étrangers. Ils sont illettrés. À Gaza, on parle de la fabrication de telle chose, de telle chose. Je ne vais pas te détailler, comme ça ils vont me dire demain tu es un terroriste. La première fois on parle de la fabrication, hein, d'un avion sans pilote. C'est pas en Arabie Saoudite, c'est pas au Maroc, c'est pas en Algérie, c'est pas en tel pays où il y a de la richesse. C'est à Gaza que c'est le blocus, ça fait 7 ans. La plupart des Gazaouis de 18 ans jusqu'à 40 ans, ils ont un bac plus 4, 5, 6. C'est avec ça ils arrivent à bloquer la force de l'ennemi. Plus aussi, alhamdoulilah, le soutien des musulmans qui ont sorti partout. Cette foi qui reste encore là. Mais il nous faut, nos enfants, أحباب الكرام إياكم أن تورثوا لأولادكم مهنتكم بحكم أنكم تربحون فيها شيء وليست مهنة علم. Il ne faut pas que vous soyez satisfait si ton enfant il va faire le même métier
que toi, parce que tu veux seulement qu'il gagne de l'argent, et toi, tu n'avais pas la chance qu'il avait pour apprendre la science. Et avec Ahbab Karam, faites attention, parlez-en à vos enfants. Tout ce que vous dépensez pour vos enfants, pour qu'ils apprennent la science, vous le considérez comme une aumône auprès de Dieu. Toute énergie que vous faisiez pour vous. Et en même temps, le samedi et le dimanche, inscrivez vos enfants pour lire un petit peu de Coran, pour lire l'arabe et écrire l'arabe. C'est très important qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre cette occasion. Mais la science, on a besoin de toutes sortes. Il ne faut pas chercher à qu'on soit... Si vous êtes tous des imams, je ne veux pas venir vous parler, parce que vous connaissez tout cela. Mais on a besoin de tout le monde. On a besoin de toute discipline. Si vous voulez qu'on puisse avoir vraiment... أنا أنصح الشباب أن يقرأوا كتاب جميل جدا لمستشرقة ألمانية. J'appelle les jeunes. Hein? Les traduits en anglais, en français et en arabe. À lire un livre, ce n'est pas un musulman qui l'a écrit. Hein? C'est une orientaliste allemande. الكتاب يسمى شمس العرب تسطع على الغرب. Le soleil des Arabes se lève en Orient, en Occident, pardon. En Occident. Le soleil des Arabes, il parle d'Ibn al-Haytham, d'Ibn Sina, d'Ibn Rushd, d'Al-Ghazali, se lève sur l'Orient. Et il parlait des choses qu'aujourd'hui les politiciens ils ignorent et ils essaient d'effacer notre histoire. C'est une Allemande qui s'appelle Sigrid Hanking. Vous le trouvez téléchargé sur Internet. Lisez-le. Vous trouvez comment on était et comment on est devenu et comment on doit faire pour revenir à notre force. أسأل العلي القدير أن يعلمنا علما ينفعنا ويبارك لنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم أت نفوسنا تقواها زكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أيدنا بنصرك. اللهم لك الحمد ولك الشكر وك المن على أن نصرتنا على أعدائنا ونصرت إخواننا على أعدائنا. اللهم قويهم. اللهم كثر سوادهم. اللهم وفقهم وأحسنهم يا رب العالمين. اللهم اجمع شتات المسلمين على كلمة الحق والدين. اللهم ارزقنا قيادة صالحة تقودنا إليك إنك نعم المولى ونعم النصير. احفظنا في هذه البلد في ديننا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلنا وأموالنا وفي كل نعمة نعمت بها علينا إنك نعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.